Court of Appeals ni mando og account freeze sa 242 bank accounts ni Vice President Jejomar Binay apan kampo sa VP niingon nga pagpang-atake kini kalabot sa 2016 elections. Si Maris Puyo sa report. Spokesman ni Vice President Jejomar Binay ni butyag nga ang gipatumang account freeze sa mga bank accounts sa mga Binay ug mga kaalyado sa pamilya dunay kalambigitan sa 2016 elections. Ang Court of Appeals mipagawas og mando Mayo 11 nga mokabat 242 ka mga bank accounts, investments ug insurance policies sa Vice Presidente ang ipaubos sa 6-month freeze order. Kinihuman og base sa application nga gipadala sa Anti-Money Laundering Council kun MALC subay sa corruption allegations batok sa mga Binay. Matud sa CA nga nasayrang inconsistent ang mga statements of assets, liabilities, and net worth ni Binay, asawang si Alenita Binay, anak nga si Makati Mayor Jejomar Erwin Binay ug uban pang mga kaalyado sukad tuig 2007 ngadto sa tuig 2013. Apan si Joey Salgado, spokesman ni Binay, ningon nga ang maong lakang taktika lang aron maharas ang Vice Presidente kinsa ni padayag nga modagan kini pagka-presidente sa 2016. Dugang niya nga ang Liberal Party dugay nang giatake si Binay ug ang pamilya niini pinaagi sa mga government resources ug agencies. Lakip na ang MALC. Si Binay ug anak niining si Mayor Jejomar Erwin nag-atubang karon og corruption charges kabahin sa giingong overpriced Makati City Hall Building 2 nga gitukod niadtong mayor pa sa syudad si Vice President Binay. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.